Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, salam sejahtera, salam satu Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, video seterusnya. Sebelum ni kita dah belajar tentang support resistant, macam mana cara nak marking support, cara macam mana nak marking resistant, dan kita dah belajar next video seterusnya tentang macam mana nak mencari significant support dan resistant, di mana significant support resistant terbagi pada dua jenis, iaitu yang sama baris dan juga previous swing high ataupun swing low, dia ditambah yang paling tinggi ataupun yang paling rendah. Alright, sekarang kita nak belajar penggunaan macam mana kita nak gunakan support significant SR, menggunakan SR dan SS di dalam, di mana SR adalah significant resistance, SS adalah significant support. Okey, dia ada tiga penggunaan SR dan SS di dalam chart MT4, di mana kita boleh gunakan sebagai strategi entry kita. Pertama sebagai RBS atau SBR. Apa itu SBR dan RBS? SBR adalah support become resistant ataupun resistant become support. Role reversal fenomena, di mana resistant bila di break akan menjadi support, support bila di break akan menjadi resistant. Okay, and then kita akan belajar macam mana SR dan SS menjadi QML dan fake out. So video ni kita akan bincang yang pertama ni. Kita akan belajar macam mana konsep konsep SBR dan juga RBS. Alright. So kalau saya buka satu pin yang baru di sini, kita dah belajar bahawa bila price naik ke atas, let's suppose katakanlah price naik ke atas and then turun ke bawah, maka membuat resistance, and then naik ke atas semula, maka di sini adalah kita punya resistance. Saya tandakan sebagai R, and then di bawahnya kita tandakan sebagai S. S means support lah. So bila resistance tu di break ataupun di break dengan harga lonjakan ke atas, contohnya kita ada resistance, biasanya price ni susah nak break this resistance. So katakan let's suppose price break resistance, biasanya price akan break ke atas and then turun bawah balik, turun bawah balik di kawasan level resistance ini untuk menjadi support. Okay, so inilah fenomena role reversal, di mana tempat yang sama resistance boleh menjadi support. So di sini kita panggil dia sebagai breakout. Di tengah-tengah ni di price, di mana price break resistance ni, kita panggil dia sebagai breakout. Okay, so RB, B untuk breakout, S, so dia jadi RBS. Maksudnya resistance breakout, you boleh tulis breakout dulu, breakout and become support, ataupun dia boleh jadi RBS, di mana resistance become support. And then nanti kita akan belajar lagi di mana RBS juga actually benda yang sama, kita ada base dan kita ada support. So resistance base support ni adalah apabila kita gabungkan dengan supply and demand, actually the same thing, resistance become support. So bila resistance kena break dengan price, and then price patah balik turun bawah, biasanya menjadi support. Di sinilah kita akan buy, di sini di kawasan support. Okay, so jarak ni biasanya valid tak valid adalah antara support dan resistance di sini, yang dia kawasan dia break resistance ni biasanya dalam jarak 50% dengan clean break. Saya akan tunjukkan contoh. So satu lagi contoh ialah di mana katakanlah price turun ke bawah and then naik ke atas and then turun ke bawah, kita ada satu support di sini, kita ada satu support. Suddenly support ini di break dengan clean break, something like this. Biasanya price akan turun, naik balik, retrace, mencari kawasan support dan menjadi resistance. Okay, so saya tandakan sini sebagai S, and di sini adalah kita punya breakout. This is our breakout, di mana price break kita punya support. Ini adalah basic bahagian trend. Ini saya akan buat video tentang trend, macam mana trend up, macam mana trend down, tapi saya tunjukkan contoh dulu. Okey, kita ada breakout sini, and then kita price biasa di sini akan menjadi resistance. Okey, so di sini kita namakan dia sebagai SBR, support become resistance, S become resistance, ataupun S
breakout break out and become resistant, ataupun as ada base kat tengah-tengah and become resistant. Base tu dekat mana? Base tu dekat sini. Tempat dia breakout tu biasanya akan ada base. Kalau di sini kita akan ada drop, base, drop. Kalau di sini kita akan ada ready, base, ready, which is kita akan belajar nanti bab supply and demand. Actually benda yang sama. So di sini ada just nak you faham saja. Ini adalah fenomena role reversal, pertukaran fungsi. Role reversal. Role maksudnya fungsi, reversal maksudnya bertukar. Daripada resistant dia boleh jadi support, daripada support dia boleh jadi resistant. So dekat sini bila R resistant di break oleh price, so kita boleh standby buy di sini, ataupun bila ada support di sini, price turun ke bawah, breakout, and then kita boleh standby sell. Sell di sini, sell sama baris dengan area support ataupun sama baris dengan area base yang kat tengah-tengah. So sebagai contoh, kita ada kita ada bersama kita GBP Canada daily, daily. Kita dah belajar. Okey, saya tukar kepada H4. Okey, di sini you dah belajar, kita dah belajar macam mana nak marking support and resistance, dah belajar marking macam mana nak marking significant resistance. Saya buang dulu Fibo ni. So di sini kita ada satu support yang significant, very significant. Price turun bawah and then naik ke atas. So this is our support. Okay, saya tebalkan sikit ni candlestick line ni supaya senang sikit you orang nampak. Tebalkan sikit. Warna biru. Okay. So kita ada support dekat sini satu, and then kita ada support di sini satu. So dua support yang sama baris, automatic dia telah menjadi significant support. Satu support di sini, satu lagi support di sini. Okay, so ini adalah significant support. Saya marking sebagai significant support. Alright, and then perhatikan di sini. Di sini price break laju, selama saja dia break, zap. Dia break laju, kita punya significant support. Kalau ditukar kepada daily, dia break, clean break. Kalau saya tarik belakang sikit dia punya significant support sini, saya tarik sampai belakang, nampak tak? Dia clean break kat sini. Okay, saya besarkan sikit candlestick saya. Okay, ini dipanggil clean break. Di mana price break dengan body, dengan keadaan laju, dengan selambanya dia break, dengan significant, dengan body. Kalau ada candlestick tu dia break batang macam ni, ini dipanggil clean break. Okay, so kalau tak clean break, maksudnya dia break yang macam kecil-kecil, something like this, something yang bercucuk-cucuk, cuba 3-4 kali, jumpa 5-6 kali, susah payah dia nak break, itu bukan clean break. Tapi kalau dia break laju sebatang candlestick macam ni, ini dipanggil clean break. So kita dah ada breakout sini. So kita tandakan inilah kita punya breakout. Okay, and then apa jadi pada price di sini? Di sini berlakunya fenomena role reversal, support, breakout, maka valid kita punya resistance di sini menjadi resistance. Okay, and then bila price menjadi resistance di sini, maka valid kita untuk sell. Okay, satu lagi, sebelum you entry guna resistance di sini, gunakan fenomena role reversal, support become resistance. Kita kena tarik Fibo dulu. Kita tengok pergerakan daripada atas sini sampai bawah sini. Okey, sampai bawah sini. Biasanya breakout tersebut berlaku di tengah-tengah, area 50% Fibo. So tarik Fibo daripada sini sampai bawah. Dan diperhatikan level Fibo 50 berada di sini. Breakout tersebut berlaku di kawasan Fibo 50. Okey, 50 di sini Fibo. So biasanya memang valid untuk you entry sell di sini resistance, dan TP-kan di bawah. Okey, TP-kan di bawah, sebab kita tak tahu sama ada lepas ni dia break ke tak dia punya support. So dekat sini kalau you sell dekat sini, TP sampai bawah, which is good, 677.
Okay, I harap you faham. And then kalau you perhatikan di sini lagi, saya tukar kepada time frame kecil lagi. Kita ada banyak pergerakan. Support become resistance. Di sini kita ada support, significant support 1, 2 sama baris. Adjustkan dia punya yang sama baris, significant support, and then sini ada breakout 50% tengah-tengah, daripada atas sampai bawah. Tarik Fibo lebih kurang dekat 50 hingga 38.2 lebih kurang. Okay, for Fibo kat sini 50, so at least dia tengah-tengah, something like this. Okay, and then kalau you perhatikan di sini berlaku lagi fenomena role reversal. Sini kita ada significant support, kita ada breakout, dan di sini menjadi resistance. So you boleh sell guys, boleh sell guys. Di sini sama juga, you ada support, significant support 1, 2, 3, which is very important. Significant support, and then price membuat breakout ke bawah. Price breakout ke bawah daripada atas sampai bawah lebih kurang 50% tengah-tengah. Okay, and then price turun balik, retrace, kita boleh sell di sini, TP di bawah. Okay, yang ni tadi kita sell, TP di bawah sini, kita sell sikit. So di sini pun berlaku juga significant support, ada 2 support sini satu, and then price breakout, and then perhatikan dia punya breakout tu daripada atas sampai bawah. Breakout tersebut berlaku agak-agak di tengah-tengah sini, and then price menjadi resistance. You boleh sell di sini, and then TP kan di sini. I think that's it tentang SBR RBS. Harap you faham di mana fenomena role reversal, support become resistance ataupun resistance become support. Hingga bertemu video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.